Nous sommes dans la troisième séance concernant la formation pour les entrepreneuriales BTP. Premièrement, je veux remercier tous les présents, les inscrivants pour suivre la formation. Et je remercie aussi toutes les personnes qui nous suivent la formation sur la chaîne YouTube. pour la question اللي كان جاوني واش لا فورماسيون غتكمل، وي لا فورماسيون غتكمل حتى لا فان ديالها، حتى نتعلمو توتالمون كيفاش داك نعمر لي مارشي، وكيفاش نديرو لا سوميسيون، ونديرو دي زيكزارسيس براتيك على لي مارشي، حتى كومون نشيرشي لي مارشي غادي نخدموهم. Cette formation est adressée pour tous les techniciens et pour tous les ingénieurs qui est intéressant pour les marchés publics. Comment chercher le prix, comment on cherche le marché et comment remplir les bordeaux. Nous arrivons dans la première chapitre et la première séance concerne les éléments nécessaires pour l'établissement d'une étude, et on va commencer par les ressources. Donc la première question, c'est ça veut dire quoi les ressources? On appelle les ressources les éléments que l'entreprise va employer pour concevoir et exécuter les ouvrages. Ces éléments sont classés en 7 catégories. La main d'œuvre de production, la production, et la main d'œuvre de frais de chantier, le gardien, donc les icônes les frais de chantier, les fournitures, ciment, sable, gravier, le matériel, les sous-traitants, donc et l'encadrement, les ingénieurs ou les cadres, le secrétariat, le comptable et la charge d'exploitation. ممكن شي entreprise ما يكونش عندها شي حاجة من هادو peut-être. Alors moi je résume tous les ressources de l'entreprise en 5: les ouvriers, le matériel, le matériau et les frais de chantier, les frais généraux, les frais proportionnels, donc ça veut dire bien donc tous les frais, et généralement le bénéfice. Donc ces éléments sont partis regroupés au sein d'un seul détail de prix. Ce détail de prix ou la formule qui calcule le prix total pour toutes les dépenses de la tâche. Le sous-détail est un ensemble de ressources regroupées d'une manière cohérente, la quantité et la valeur, pour permettre d'exécuter une unité de la tâche considérée. مهم بزاف أننا نتعلمو نصايبو لي sous-détails حيت c'est la phase la plus importante dans les calculs des prix de vente. Chaque entreprise ou bien chaque bureau d'études possède dans ses archives un recueil de ce détail. Et كل entreprise, chaque entrepreneur se connaît les détails ديالو les prix باش كيعمر. Donc هادوك les prix c'est mieux que نكالكيلي. كاين دي بيرو ou bien des entreprises اللي يقول لك انا حافظهم ولا كيعتمد على السوق. à certain moment ممكن يكون داك الثمن اللي كاين في السوق متسلكيش، ولا انت ممكن تنقص منه بزاف علاش عندك واحد لافونتاج. دونك سي ميو ان الانسان يدير لي كالكيل سو ديتاي. qui sont représentées des activités de l'entreprise et que surtout sont l'image de ses capacités à produire. Très important la phrase, il y en a les sociétés ou l'image de l'entreprise. Les temps unitaires sont statistiquement compilés et après plusieurs centaines de tâches exécutées. Le temps unitaire واحد الحاجة مهمة خصني نفهمها هو شحال ديال الوقت كندير باش نصايب واحدة. Ça veut dire que combien de temps pour produire une unité de la tâche. مثلا بغيت ندير لا ماسون، بغيت نبني حيط، donc combien de temps pour construire 1 mètre carré. مثلا عندي 2 heures, donc 2 heures pour 1 mètre carré. عندي une équipe de béton qui fabrique 1 mètre cube dans 3 heures, donc le temps unitaire c'est 3 heures par mètre cube. أنا كنصح صراحة chaque conducteur, chaque projet, chaque entrepreneur doit avoir un bible, وداك le bible a pour objectif يكون عنده les notes ديالو ودوك les informations concernent les mesures اللي خدا. مثلا أنا باش كناخد ان مارشي، دونك premièrement كندير لي لافاميتري وكنخلي عندي
et pendant l'exécution تاع المارشي كنبدا خدام وكندير لو ميتري لاتاشمون دي كونت وتنكومباري مع داكشي اللي لقيت مع داكشي اللي درت باش هكا كنفيريفيو الميتري ديالي حتى لي بري كناخد البري باش عمرت و بوندون ليكزيكسيون كنشوف لي بري باش تبقى معايا بروجي يعني كنحسب كل حاجه سير شونتي و تندير لا كومباريزون باش هكا كنتعلم براتيكمون كيفاش كتمشي الامور. كنصح اي واحد يخدم بالطريقه هادي حيت غادي يلقى شويه تماره في الاول في لي كالكول بزاف ولكن غيتعلم بزاف د الحوايج. Alors le détail, la base des études de prix unitaire, ainsi que du contrôle. C'est un élément essentiel dans l'élaboration d'une étude de prix. مهم بزاف ميمكنش دير l'étude de prix مكنتيش كتعرف دير لي كالكول ديال l'étude de taille. الناس اللي بيشوفوها امثله براتيك وغنشوفوهم ان شاء الله في هاد السيونس هادي. Il se présente sous forme d'un tableau dans lequel chaque ressource exprime une quantité et valeur modifiée éventuellement par un coefficient. Sous cette forme, elle permettra en outre de gérer la tâche lors de son exécution. Si ce détail n'existe pas, ils seront créés. Toute action de production, toute tâche peut sans exception se mettre sous forme de ce détail. يعني أي tâche كيما كانت خصك دير ليها ان ce détail. Alors غادي نديكم دابا واحد البروجي ها هو غادي نشوفو ce détail ديال par exemple نخدمو على ديال بوطو وي on va voir le détail concerne le poteau. Alors voilà, le détail concerne le prix unitaire pour un mètre cube pour un poteau. Donc on a le titre, ce détail de prix unitaire de phrase. Le titre très important, chantier, numéro, date. Et après on a les unités et le nombre. هنا مثلا عندنا ماتيريو هو l'amortissement de coffrage غتحسب بار متر لينيير وعندنا لو ويل دو ديمولاج كنديرو الكفراج باش ميلصقش عليه لو بيطون وعندنا لو بيطون nécessaire pour 1 mètre cube de poteau et عندنا لا مان دوفر عندنا جوج عندنا لا مان دوفر ديال لو بيطون وعندنا لا مان دوفر ديال لو كفراج. الوغ الماتيريال افيكتي دونك هنا في الحالة ما دخلناش لا واحد الغيزونمون اننا غادي ندخلو في سوريتي اخر مازال غادي نقراو وبالنسبه للحديد حسبناه ابار. الوغ الماتيريو دونك هو هذا كيفاش كيتحسب لا مان دوفر غيتحسب هنا اي الماتيريال افيكتي غيتحسب في هاد الكولون. دونك غيكون عندنا هذا داك الديبورسي غيكون تاع الماتيريو تاع لا مان دوفر و تاع الماتيريال. هاد الطابلو كيمكن لك حتى باش تعرف لو مونطون ديال البروجي فين كيمشي باش نتا تشوف الحاجه اللي كدير فلوس بزاف وتحاول تيكونوميزي فيها ولا تحاول دير ليها لا بون جيستيون. دونك جيسبيغ يكون هاد ليكزامبل عطاكم شويه فكره على كيفاش كيدار دي بروسيسك. بحال حنا غنديرو تمارين براتيك كيفاش غادي نصايبوهم غير حنا دابا مازال في لو مومون ديال اننا غير كنتعلمو ولا كنعرفو شنو هو لو ديتاي. Alors, la structure de ce détail, ce détail, quelle que soit sa forme, il y a une grande variété et structurée de la manière suivante. Donc, des colonnes de ressources qui alignent les diverses ressources nécessaires, une colonne des unités qui caractérise la quantité mesurant de ressources, une colonne de quantité unitaire, une colonne de coefficient qui module éventuellement la quantité unitaire et un prix pour les prix unitaires et une dernière colonne pour la valeur ou bien le prix total. Pour le temps unitaire de main d'œuvre ou de machine, il y en a reconnaître le temps unitaire de les machines ou de la main d'œuvre. Qui diront la production. Pour des raisons de facilité de calcul exprimé en centièmes d'heure, donc 60 minutes, représentant 100 centièmes d'heure, conversion de les minutes comme تعرفوهم
دونك إلا كان عندنا 45 مينيت نقسمو على 60 ما تعطينا هي 0.75 ساعة، لأن ديما خصنا نعمرو on doit remplir ce détail par les heures. Donc toujours il faut transformer les unités par les heures. إلا مثلا عندنا 15 minutes نقسمو على 60 غتعطينا 0.25 et ainsi de suite. Pour construction d'un seul détail, lorsque ce détail n'existe pas dans la Bible, le bureau d'études va le construire à partir d'éventuellement antérieurs qui font faire appel de la mémoire. يعني خصنا ملي ميكونش عندي ديجا في الارشيف ديالي خاصني نصايب ليه واحد ديبورسيسيك جديد. ان شاء الله الحصه الجايه غادي ندير فيها تمارين على لي ديبورسيسيك وغنخدم معكم عليه. Alors pour la création d'un sous-détail, un sous-détail peut se créer à partir des instructions des cahiers des clauses techniques particulières. خصني نعتمد على CPS، خصني نعتمد على البلان، وخصني نعتمد على les informations personnelles تاع l'entreprise. Tout autre document élaboré par le maître d'ouvrage, dans l'exemple d'un maître d'ouvrage qui impose une composition par des mortiers au débutant, les ressorts seront indiqués en quantité. بمعنى أنه la qualité تاع les produits وحتى les quantités غنلقاهم إما في CPS إما في البلان. دونك ضروري إلا كنت كندير سو ديتاي خصني نعتمد على لو دوكيمون CPS كاي دو بريسكريبسيون سبيسيال، وخصني نعتمد حتى على لي زانفورماسيون ديالي. Alors غادي نمشيو لا main d'œuvre de production. Ce sont des heures de main d'œuvre fournies pour des ouvriers travaillant sur toute ou partie de l'ouvrage à exécuter. Ces heures يعني حنا كنتعامل معاهم بالسوايع واش على كيتخلصوا الساعة. Ces heures directes sont obtenues en multipliant le temps unitaire fois exprimé en heure de fois la quantité de tâches exécutées. هذه هي الطريقة باش كنخدمو، يعني كنضرب لو طون unitaire fois la quantité تاع لا طاش. هذا كيف قلت لكم pour les exercices إن شاء الله في la séance prochaine. Pour les fournitures, donc les fournitures se présentent sous la forme de ciment, de sable, de gravier, de bois, d'acier pour les armatures extra. Elles sont exprimées en temps par mètre cube ou bien kilogramme. Ils sont introduits au niveau de ce détail avec des quantités unitaires, généralement affectées d'un coefficient modifiant la quantité de référence. Ces quantités unitaires peuvent provenir des documents techniques unifiés ou des pièces écrites de marché, dans lesquelles le client impose une formule de béton. أنا كنلقى بزاف تاع لي كيسيون كيجيو pour la formulation de béton. d'après l'expérience ديالي اللي شفتها أنا ما ترسوش الدماغ تاعكم بزاف مع لي فورمولاسيون راهم موجودين، وسيرتو انهم تيكونوا في CPS. يعني انا كنعتمد على CPS وكنشوف لا فورمولاسيون اللي كاين، لا فورمولاسيون بيطون اللي فيه هي اللي كنعتمد عليها، ولا اللي بغا اللي يجبدهم لا راه كاينين بزاف لي فورمول. Donc il est le coefficient dans la majeure partie des cas d'origine statistique, il est obtenu en comparant les quantités réellement mises en place aux quantités achetées. Les coefficients habituellement rencontrés sont les suivants. هاد لي كوفيسيون غادي نتناقش معكم على لي كوفيسيون دو بيرت. حنا بعدنا بات حنا كنجيبو مثلا 100 طون تاع السيما، ولاني حنا كنسقو مثلا مخدمين 120 طون، يعني كاين واحد الشويه كيضيع. الشويه كيضيع ماشي بالضروره هذاك انه كيضيع بمعنى انه كيضيع، وانما تيكون دي بيرت. مثلا فاش كتصايب نتا لو بيطون شويه كيلصق في البالا، شويه كيلصق في لابروط، شويه كيتخوا شويه، دونك هادوك هما اللي كيتسموا لي بيرت. يعني ديما خصنا واحد كوفيسيون ماجوراسيون اللي غادي يعطيني القيمه المقبوله اللي تكون فيه حتى لا كونتيتي غندير، وحتى هادو نعطيهم لكم سو فورم طابل. Alors pour le matériel, toute construction la plus modeste comme la plus élaborée prévoit l'utilisation du matériel. Ce matériel figure comme des ressources dans les détails là où il est nécessaire. Habituellement, le service matériel distribué est à fréquence régulière une liste du matériel disponible, ainsi que le prix de location de l'heure ou de la journée. يعني خصكم تعرفوا بأن l'entreprise خصها تتعامل مع الماتيريال كأنها كارير واخا يكون ديالها، هكا باش كتعرف لا بينيفيس ديالها، إلا لبات أنها طيح في المارشي اللي كتنقص في داك البري بزاف.
ومع ذلك تكون عندو لي فري تاع لامورتيسمون و تاع لي زوفري خدامين فيه. دوك بعد النوبات كندخلو حتى لو بري تاع لو بارك ماتيريال، لو ماتيريال افيكتي، لا شارج تاع لي ماتيريال. داك تيكون عندنا الديغي تاع لوكاسيون، خصنا نعرفو الا كان شحال. دونك خصنا نصايب واحد البلانين. عاد من بعد اللي كيهمني بزاف هما لو كوبار. المهم نفهمو شنو هو لو كوبار دو ماتيريال. Lorsqu'un matériel intervient dans plusieurs tâches, il est possible d'effectuer le coût réel de ce matériel à chaque unité de tâche pour avoir le coût exact, matériel compris, et prévoir éventuellement comparable avec d'autres fournisseurs que le chantier. Cela est particulièrement varié lorsqu'il s'agit d'une bétonnière qui peut fabriquer dans la journée plusieurs sortes de protection, comme par exemple béton propreté, béton fondation, dosage تحت 300, béton élévation تحت 350 et des mortiers. Alors, le coupard هو انك انت كتمشي كتحسب لا برودكسيون توتال تاع لا بروجي كامل تاع البيطون، تجمع فيها البيطون بروبرتي، تجمع فيها المورتي، تجمع فيها لو بيطون فونداسيون، لو بيطون ارمي، يعني توت لي بيطون فابريكي بار لو بيطونيير تجمعو كامل غتلقى واحد لو مونطون اكس، وتشوف بشحال بتكريه نتا ديغون البروجي كامل. ملي كتقسم كتعطي بشحال كتقام عليك بور ان متر كيب، يعني شحال لو بري دو لوكاسيون. حنت نتا غتشد لو بري دو لوكاسيون sur tout le projet divisé sur la quantité globale de béton fabriqué par la bétonnière et vous trouvez le montant de location pour un mètre cube ولا شحال كتقام عليك. وفي هاد الحالة كتدخلها حتى هي في الديبور تاعك وكتدخلها في ماتريال، ولا ممكن تشد تحسب البري لوكاسيون بار جورني ملتيبلي فوا لي جورني دو بروجي وتدخلها في لي فري شونتي. هكا كتهمنا صراحة الطريقة بجوج صحاح، نتا حاول تخدم في سهلة فيها. ديرنيغمون غنمشيو لي سو تريتون. دونك au début d'une étude, on ne sait pas encore si certaines tâches sont exécutées par l'entreprise, travaux, entreprise ou bien sous-traitées. Lors de l'exécution, une tâche privée peut être exécutée par l'entreprise dont le budget pourra être sous-traité sans difficulté en tenant compte des compensations budgétaires qui accompagnent ce changement. يعني l'entreprise عندها الحق أنها تعطي البروجي لأنها société comme sous-traitance ولا تخدمو هي. Si le bureau d'études prévoit de vendre un ouvrage avec une ou plusieurs tâches sous-traitées, le montant de tous ces travaux sous-traités sera multiplié par un coefficient de sous-traitance qui en principe doit absorber les frais de l'entreprise. تخرج مصاريف ديالها من لي فري دو دوسيي، لو تيليفون، فوتوكوبي، من الماتيريال دو مانيتونسيون، من لي تيزيسيون ديال لي انستالاسيون دو شونتي بحال يعني دوك الحوايج اللي مداخلينش في لو كونطرو غاطا، من لي بار داسيغونس، من لي فري دو شونتي، لي فري سبيسيال. الوغ غنبقاو لي زونكادرمون، les encadreurs ou bien le cadre responsable pour le futur chantier ainsi que les autres cadres seront généralement choisis en fonction du montant projet, la difficulté, les compétences en accord avec le projet, le lieu, le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, leur disponibilité. Donc un cadre en général est un cadre de chantier en particulier ne peut pas se faire payer d'heures supplémentaires. Il peut seulement espérer une prime qui sera proportionnelle à ses résultats annuels. يعني كنحسب شحال غيتخلص وكندخلو في les frais comme l'encadrement. Pour les charges d'exploitation, l'évaluation de ce type de charge est généralement laissée à l'appréciation des bureaux d'études que les identifier et les chiffres en fonction des projets, et surtout l'expérience passée sur des chantiers similaires en utilisant les statistiques de l'entreprise. هنا غادي نحاولوا يتركزوا عليها لأنه كاينين دي ستاتيستيك كديرهم لونتربريز، ودوك لي ستاتيستيك هما اللي كيسمحوا لك انت باش تقيم داك البروجي تاعك. يعني ديما ندير الميتري قبل ما ناخذ البروجي، يعني في لافوميتري سيغ بلان،
ومنين نبدا خدنا في البروجي ندير الميتري سيغ شونتي هذا مون دي كونت وابخي نكومباري لي دو حتى لي تو بري ندير لي تو بري ديك افون بروجي منين ناخد المارشي ندير الميتري ديالي يعني انا نحسب شحال كنصرف على هاد البروجي من طاش بطاش باش نكومباري لي ريزولطا وكادي نلقى علاقة ما بين التيوري براتيك ولا ما بين ديك افون بروجي اي بوندون بروجي. جيسبيغ تكون هاد لي سيونس فاتكم شويه. هي لا تيوري وانا كيف كنصحكم بزاف لا تيوري سي ميو كو براتيك. اعتمدوا على التيوري اكثر ما تعتمدوا على البراتيك ساهل باش تعلموا سيغ شونتي دغيا تعلم 3 شهور 4 شهور داكشي كيتعاود دغيا تعلم. مي لا تيوري اللي خصك ورقه وستيلو تقيد وتقلب على المعلومه ومكتوبه هكا. دونك جو vous conseille toujours pour concentrer sur la théorie, avoir un grand bagage. تحاولوا ديروا واحد الباكاج ديروا واحد البيبل et après ان شاء الله سير لو شونتي غادي تكملوا داك الباقي اللي عندكم بلا براتيك. بون كوراج.